Eh, malis ka. Gusto mo magkapera? Ah, YouTube na naman. Oo, pang YouTube yan, syempre. Kailangan ko ulit yung ano eh, yung N1. Forward na lang ako. Yung N1. Rob line 2, please. Rob line 2. Poker. Chris Gagari! Mister! Iyada! Use vehicle files to reception, please. Use to reception. Ano pilito mo, Perni? You. Nan? Oo. Wala, Perni, Nan. Perninan. Tapos, di middle name mo yung Nan, tapos pilito mo to. Marcos. Hindi, middle name niya yun, yung Nan. Oo. Ferdinand Marcos. Nan, to. Ferdinand Marcos! Magkatawag sa school. Stand up, Fernando! Ay, pinapanood ko nga pala kaya yung ano, yung nung nilalagyan ka dito ni Levi. Ewan ko kung napanood niya. Sabi ko, panoorin mo, nandun Alin? kuya mo. Yung ano, yung tinatatuan mo siya. Sabi ko dun sa, ano pinsan mo yun, di ba?